Duguli mɔgɔ dɔnkilidako la Mali kɔnɔ bi artisiya sira kan jeliya sira kan ni mɔgɔ kan k'i disi gosi duguli mɔgɔ kan k'u disi gosi ni mɔgɔ kun kan ka kɔrɔta bi ka kɛ fierté ye Afrique de l'Ouest la duguli fanu kunkolo kan ka kɔrɔta ka kɛ fierté ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que Ala ye fɛn min kɛ duguli mɔgɔw ka artisiya a ma nɔgɔn k'a fila ye a ka dɔnkilida daminɛ ni bi cɛ ani mɔgɔ mɔgɔ ye dɔnkilida daminɛ tile kelen kɔnɔ a ye fɛn min sɔrɔ dɔnkilida la sɔnni fɛn min sɔrɔ wari min sɔrɔ dɔnkilidala tɛ yen ani fɛn fɛn bɛ génération kelen na walima minnu ka kɔrɔ n'a ye ko min y'a sɔrɔ ani jelimuso si ma wolo ɲɔgɔn fɛ jamana in kɔnɔ sanu min b'a bolo k'a ɲɔgɔn b'i bolo duguli mɔgɔw kan k'u kunkɔrɔta k'u waso a ka carrière kɔnɔ a ye plateau min kɛ plateau important min kɛ plateau international min kɛ o artiste tɛ yen Mali kɔnɔ k'o y'a ɲɔgɔnna kɛ a tɛ yen a filanw na a tɛ yen ani muso si ma wolo san kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ko garisɛgɛ min b'a la k'o b'i la o muso tɛ Mali kɔnɔ dɔnkilida sira kan k'a bɛ cɛla bato min bɛ ma mun na furucɛ barika min bɛ ma mun na k'a ɲɔgɔn b'i la a tɛ yen ma mun dɔnkilida kan bɛ don mɔgɔw la cogo min na hali n'i y'i wolola jeme kɔnɔ ka t'i lamɔ tamanin kɔnɔ i ka denkundi ka kɛ piano kɔnɔ i ka t'i ka kalan kɛ gitari kɔnɔ ma mun dɔnkilida kan bɛ don mɔgɔ la n'i ta ye wa hinɛ tɛ dɛ jamana in kɔnɔ maa si tɛ jamana in kɔnɔ bi bi na k'i kanubaga ka ca ni ma mun ta ye a tɛ yen jamana in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen bi bi na ma min bɛ se ka sali min fa Mali kɔnɔ k'i bɛ se k'a fa dɔnkilida sira kan a tɛ yen an bɛ don min na ko bi maa kelen bɛ se ka Mali 26 mars fa a ka baara sira kan tiɲɛ sira kan o ye ma mun ye fa ko ka bɔ a la ba ko ka bɔ a la fɛn bɛɛ ka bɔ a la n kanubaga n y'aw wele a ye na lamɛn maa kelen bɛ se ka 26 mars fa Mali kɔnɔ bi après Aïdara o ye ma mun ye Cibali a tɛ yen mɔgɔ kelen min bɛ yen bi bi na ni maa o maa bɛ fɛ k'i ka page abonné caya i bɛ ma mun de neni o mu i tɛ se ka kɛ bi k'i bɛ publication kɛ k'i ma dɔ fɔ ma mun ma ɲuman fara juguman kan baara de y'a kɛ duguli mɔgɔ a y'aw disi gosi pourquoi bɛɛ bɛ ma mun dɔgɔya bɛɛ bɛ ma mun dɔgɔya a ye baara kɛ aw kunkolo la sa bɛɛ bɛ ma mun dɔgɔya kun jumɛn na ayi Mali kɔnɔ bi bi in na karamɔgɔ jɔnni bɛ se ka dɔn wajulu la k'i ma dɔ fɔ Aïdara kan soit i bɛ ɲuman fɔ Aïdara kan soit i bɛ juguman fɔ Aïdara kan numéro 1 o ye ma mun de a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu ma mun ta ɲɔgɔn ka di dɔnkilidala bɛɛ ye bi jeli bɛɛ bɛ fɛ ka ma mun ka jama barikama a ta ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ a ta ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ mais dugukiliw kuma kelen bɛ mun fɔ aw ye a y'aw dɔn n'a fɔra a ye sabali a fugariya tɛ quoi hali n'i wolola jahanama kɔnɔ i ba furu ka siri tasuma kɔnɔ Facebook in kan i tɛ se k'a kɛ dɛli la ko ne k'a bɛ to ne la ko ne bɛ siri ɲɛ a tɛ kɛ mais mɔgɔ de bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ cogo dɔ la i b'i makun de mɔgɔ min bɛ yen n'a balo bɛ e ka répond na e dun tɛ fɛ a ka balo n'i y'a répond i bɛ k'i yɛrɛ de kɛlɛ mɔgɔ min bɛ fini sɔrɔ ni e ka kɛlɛ ye n'i y'o kɛlɛ i b'a tigi dɛmɛ de mais Mali kɔnɔ bi bi in na mɔgɔw ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ min bɛ réseaux sanfɛ olu tɛ mɔgɔ ye sa majorité silencieuse bɛ ma mun kɔ mɔgɔ min tɛ kuma o nafa ka bon min bɛ kuma ye mɔgɔ min tɛ kuma o ka ca ni dɔw ka fani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ma kunnen don dɔrɔn parce que majorité silencieuse bɛ ma mun nɔfɛ a bɛ dɔn cogo di n'a fɔra sisan k'an ka voter vote min tɛ kɛ ni crédit tɛ vote min tɛ kɛ ni SMS tɛ ma mun ka mɔgɔw de b'a ta hali ni jamana artiste bɛɛ ka fani farala ɲɔgɔn kan a bɛ to ma mun ka mɔgɔw de t'a la n'a fɔra k'an ka taa tige san tige da gɛlɛn ka taa artiste filɛ tige dɔrɔn ka taa an artiste filɛ ma mun ka mɔgɔw bɛ se ka tige min san jɔn ka fani bɛ se k'a san Mali kɔnɔ mɔgɔ baw de ma mun kɔ mɔgɔ minnu pɛrɛnnen don bilahi ka taa kaso la a nɔfɛ mɔgɔ minnu pɛrɛnnen don k'u ka du feere ka don a kungo la o mɔgɔw de bɛ ma mun kɔ n'a fɔra k'an ka sabali n bɛna ɲɛfɔ aw ye n'aw hakili b'a la bakɔfɛ mɔgɔw nana Faransi Afrika so la u bɛ segin don min na jama ni fɛnw ɲagari Mali nafigidenw ye mun fɔ k'olu tɛ kuma ma mun fɛ bilen parce que olu mago tun b'a la ka ma mun utiliser de k'u ka mɔgɔ la yɛlɛ olu ka mɔgɔ ser'u diyaɲɛ wɔɔrɔ la olu tɛ kuma ma mun kan o y'a sɔrɔ bezi bɛ yen donc pourquoi u bɛ ka kuma ma mun kan bi parce que u ka mɔgɔ bɛ duguma ma mun de bɛ sanfɛ
n'u bɛ kuma mamu kan ka mamu compare ka mamu tɔgɔ d'u ka mɔgɔw ka ko la u ka mɔgɔw ka ko bɛ yɛlɛ o ye kelen n'u bɛ kuma mamu kan u bɛ besi sɔrɔ olu ka page bɛ animé mɔgɔ bɛ publicité d'olu ma a ye baara kɛ n'aw kunkolo a y'aw sigi aw ka miiri aw ɲinɛ n'o don quoi don min na u b'a fɔ ko an ye utiliser fatɔ ba pour que ka karisa layɛlɛ karisa yɛlɛna bi an mago t'i la aw bɛ ɲinɛ o kɔ cogo di aw bɛ fɛ tuguni k'aw utiliser ka karisa layɛlɛ tuguni mamu sanfɛ de wa a ye baara kɛ ni hakili ye sa mamu ye min kɛ bi hali n'i ma mɔgɔ dɔgɔ i bɛ se ka mamu ka publicité kɛ ka mamu ma balima ka mamu ka kumaw fɔ o y'a sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya wa mɔgɔ b'i lamɛn parce que an kana an sigi kɛ n y'a fɔ ye jama min b'a bolo a tɛ mɔgɔ bolo a ka wari ka ca tɔw ta ye a ka sanu ka ca tɔw ta ye a ka mobili ka ca tɔw ta ye a cɛ b'a fɛ wa a yɛrɛ b'a cɛ fɛ ka tɛmɛ tɔw kan kuma ma ban wa an ye sali min fɔ yan jɔn bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ jɔn bɛ se ka taa Africa 24 la jɔn bɛ se ka taa Africa Vox la Vox Africa la tanima min kelen wa kuma banna pewu a y'aw waso aw tɛ malo bilahi wa an bɛ koba